Bienvenue chers spectateurs, chères spectatrices. Pour plus d'informations concernant la première édition du festival Juste pour rire Agadir, Madame Sadia Aïtlehou est parmi nous pour nous éclaircir sur quelques points. Bonjour Lala. Bonjour Lala, donc je vous souhaite la bienvenue chez l'association Juste pour rire et chez le festival dans sa première édition. Donc l'association c'est Juste pour Agadir, donc c'est une jeune association donc qui est venue ou qui a été créée donc à l'initiative des jeunes de la ville, donc qui ont quand même le souci de participer au développement de notre chère ville. Et donc on a eu cette idée de faire ramener quand même une marque internationale, donc pour booster un petit peu la ville, puisque c'est notre ville, c'est une ville touristique de première, donc en excellence. En tant que coordinatrice du festival et membre de l'association Juste pour Agadir, pouvez-vous nous dire un peu comment ça s'était passé la soirée d'hier et le déroulement du premier show intitulé Les voisins? Alors bonjour, au nom de l'association Juste pour Agadir, dont je suis membre, et en tant que coordinatrice générale du festival Juste pour rire d'Agadir, donc je vous souhaite la bienvenue à tous nos chers spectateurs qui ont été très très nombreux. On était très très fiers des spectateurs Agadiri, de nos invités aussi, de nos touristes aussi, qui nous ont soutenus et qui ont été très très donc très nombreux pour la soirée d'inauguration qui est intitulée Les voisins. Donc c'est nos voisins, c'est une soirée maghrébine en excellence ou par excellence. Donc on avait hier 3 artistes de renom. Donc on avait qui représentaient d'ailleurs les 3 pays. Donc l'Algérie, donc c'est Abdelkader Secteur, la Tunisie c'est Lotfi Abdelli. Et pour le Maroc, c'est Abdelrahman Iko. Donc voilà, donc c'était une soirée, c'était un show et c'était déjà un show inédit parce que il y avait tout un concept qui a été créé rien que pour le festival Juste pour rire dans sa première édition. Et il y avait aussi donc les spectacles de chaque artiste. Donc déjà pour la première soirée, on est très optimiste. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé, toutes les préparatifs donc ont été respectés. Donc les spectateurs, ils étaient très nombreux. Donc on avait de bonnes échos donc par rapport au spectacle et par rapport à l'ambiance générale, à l'ambiance, par rapport aussi à la décoration et par rapport à l'organisation. Donc je tiens quand même à s'excuser par rapport au retard qu'il y a eu hier lors de la soirée. Donc c'est dû à des petits ajustements concernant l'organisation, parce que tabarakallah, comme je viens d'expliquer, on a eu beaucoup de monde, donc on est très très rigoureux par rapport aux standards d'organisation, donc pour que tout le monde soit satisfait et pour que tout le monde puisse profiter du spectacle dans les meilleures conditions. نهضروا شويه بالعربيه. نبغيو نعرفوا شنو هو المعيار اللي خديتو باش درتوا هذا التقسيم وهذا التصنيف ديال العروض. كما شرحت في الاول للناس اللي تابعونا انه الفيستيفال هو جاب بادره من الشباب وشباب ديال المدينه، يعني حنا اي تقمي تبارك الله نكونين ايش الحي زعما ولاد المدينه. دونك احنا قلنا احنا ولاد المدينه، مدينتنا هي دارنا. دونك حنا بالنسبه لينا خاص الحاجه تنطلق من دارنا والكونسيبت ينطلق من دارنا والبادره تجي من الدار. دونك داكشي سمينا اولاد الدار، سميناهم اي تقمي. الناس اللي جايين من على برا سورتو لي فرانكوفون هادوك لي زانفيتي ديالنا، الضياف ديالنا المغاربه تبارك الله، راه عائلتنا كلنا مغاربه، والناس اللي جايين من المغرب وتونس هادوك جيراننا. هذا هو الكونسيبت اللي حنا انطلقنا منه على باش اننا نحطوا هاد لي كونسيبت ديال لا كومونيكاسيون ديال 4 ديال لي سواري ان شاء الله. Alors, d'après vous, est-ce que le festival Juste pour rire Agadir peut concurrencer le grand festival Marrakech du rire? Concurrence entre Agadir et Marrakech, je crois pas, parce qu'en fait, alhamdoulilah, c'est
Marrakech, Agadir, c'est des villes marocaines. Donc on est là pour travailler la cause marocaine, on est là pour travailler notre image. Et Agadir et Marrakech, c'est une complémentarité plutôt que concurrence. Tabarakallah, Marrakech, donc ils ont une bonne notoriété. Ou maintenant, il est temps, وقت ديال Agadir, où c'est les notre temps maintenant où que Agadir يكون عندها حتى هي donc un spectacle de renom. Et je le dis toujours, on l'a déjà annoncé dans plusieurs conférences, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre les villes marocaines, il n'y a pas de concurrence entre les spectacles qui se déroulent au Maroc, c'est juste des complémentarités. Et la preuve, c'est qu'on a des gens de Marrakech qui viennent à Agadir et qu'on a des gens d'Agadir qui viennent voir le Marrakech de rire. Et d'ailleurs, ils viennent de tout le Maroc, d'ailleurs, ma chérie Agadir, ou voilà, c'est un peu ça. بالنسبه للعروض اللي جايين واش كتوقعوا نفس الجمهور اللي غادي تحضر لي شو اللي جايين وبغينا نعرفوا حتى بالنسبه لي زيديسيون شنو هي لا فيزيون ديالكم بالنسبه لي زيديسيون الجايين؟ الحمد لله بدينا في الافتتاح يعني بواحد السهره اللي هي افتتاحيه واللي حضر ليها الاغلبيه ديال الناس. حنا جد يعني اوبتيميست يعني باش ان الناس بلي ان السهرات الاخرين ان شاء الله راه غيكون عليهم الاقبال وبين حيت الناس التليفون ديالنا ما كيسكتش. دوك الناس تبارك الله كيسولوا الناس باغيين زعما انهم يحضروا وفرحانين باللي ان كاين واحد المهرجان في هذا المستوى في اكادير. يعني حنا بينا لهم زعما المستوى الاحترافي اللي كاين عندنا يعني في مجموعه ديال يعني مجموعه المسائل التنظيميه اللي ان الناس شافوها. دونك ان شاء الله اليوم كاين عندنا يعني العرض الثاني اللي هو سبيكتاكل بالفرنسيه اللي هو فيه مجموعه من الفنانين اللي معروفين اللي هما بودير ولاسلي جانا من الكوت ديفوار، جاتنا ساميه اوغزمان من لا تونيزي اللي فيه بودير، فيه والديه، فيه الدراري يونس بامبي وحدين اخرين ان شاء الله اللي غيكونوا حاضرين معنا. وكاين لاسواري الثالثه ان شاء الله ديال 25 اللي هي بالعائله، وكاين لاسواري الختاميه اللي هي ديال اي تقمي. وان شاء الله حنا متوقعين كاين الاقبال عليهم كامل وان شاء الله حيت يعني السهره الاولى حنا فرحاتنا بزاف وبينات لينا بلي الناس اكادير تبارك الله عليهم راه مذواقين وحتى هما كيعرفوا الحاجه اللي مزيانه وكيعرفوا الحاجه اللي وكيعرفوا العروض اللي في المستوى. وبالنسبه لا فيزيون ديالنا حنايا بالنسبه للفيستيفال يعني في السنوات المقبله كما كنت شرحت ديجا من قبل، حنا كما كتشوفي هي راه جوست بوغ غير هاد لا ماسكوت هي ديال جوست بوغ غير. هاد لا ماسكوت هي كتكون خضراء معروفه اللي كتكون في الكاميرا خفيه، كتكون في المسائل. حنا كما شفتوا راه حنا جبناها لاكادير ولبسناها باللباس ديال اكادير، لبسناها جلابه، لبسناها تقربتو بتزرزيد، لبسناها ايدوكان ديال تمازير، درنا ليها رزه. دونك حنا رجعنا فيكتور، حنا سميناه دا فيكتور في الحقيقه، حنا بيناتنا كنقولوا دا فيكتور. دونك دا فيكتور معنا 5 سنين، حنا شرينا ليسونس ان شاء الله 5 سنين وان شاء الله ضامنين الاستمراريه حيت الناس ديالنا ان شاء الله لي بارتنير معنا وكنشكرهم من هذا المنبر حيت هما اللي وقفوا معنا. كاينه ما نساوش يعني مجلس المدينه، مجلس الجهه، مجلس الجهوي للسياحه، الولايه ديال اكادير اللي كنبغيو نشكرهم بزاف حيت انهم تعاونوا مع مجلس الجهوي للسياحه لانهم تعاونوا معنا وهما اللي عطاونا هذه الفرصه، طاقوا فينا كشباب وعطاونا هذه الفرصه اننا ندخلوا يعني اون مارك ولا علامه تجاريه اللي هي عالميا عندها 35 عام ديال الاكزيستونس وكتنظم اكبر مهرجان ديال الضحك.